उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र नाम रे स्वागत करूछि आ सब वाक्य सुनिबा यारे ध्यान दियो हम वाक्य सुनिबा बाइबल रे लिखा गला विचार करो करबा कि नहीं करबा यार भलर देखो ता प्रश्न कर बाइबल रे लिखा गला विचार करो करबा कि नहीं हैं विचार करो नहीं बोली बाइबल कहूचे आमे विचार करबा कि नहीं हैं नहीं भाई माने को और भोनी माने को कहबा कि नहीं विचार करबा कि नहीं बाइबल जे मना करछि माने नहीं यार भोनी माने को विचार करबा कि नहीं हां हालेलुया 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 बाइबल कहूची अनुयोग करो अनुयोग करबा कि नहीं करबा केनते अनुयोग करबा बाइबल कहछि अनुयोग कौन बोली करबा हैं बाइबल कहूची विचार करो नाही अनुयोग करो बोली प्रीत पावलो कहले केमती अनुयोग करबा हैं काहेकि बाइबल कहला अन्यर विचार करो नाही बोली कि हमको जानबा को पड़बो अन्यर भी आज ऑर्डर 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 बोली तो कौन कहछन ऑर्डर ऑर्डर बोली तंती काहेकि हां काहेकि गोटे शरीर पाई गोटे जीवन पाई आख्यारिक पाई गोटे विषय पाई जगत रे जदी ऑर्डर 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 चालुची आत्मार सुरक्षा पाई आत्मार मंगल पाई आत्मार उत्तम पाई विचार कहीं करा जीवन है कहीं विचार करा जीवन ऑर्डर ऑर्डर बनते कि नहीं ए आओ साइलेंट डिस्टर्ब करू हालेलुया हालेलुया हेला हमें अनुयोग केमती करूछु काय बोले अनुयोग करूछु कोन कहि कि कहलो तो अन्य विचार करो नहीं बोली बाइबल कहते ठीक आमे अनुयोग केमती करबा केमती अनुयोग करूछु अनुयोग करबाटा केमती भूल नहीं हां भूल हेले आका लोक विचार करी हेबो भूल नहीं ता करी हेबो ओके नहीं भूल हेले आका लोक विचार करी हेबो भूल पाई आका ऑर्डर 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 बोलुछु अनुयोग केमती करबा भूल हेले ना कौन बोले अनुयोग करूछु तांको सब कौन बोले अनुयोग करूछु अनुयोग कौन बोली कहूछु भूल एंती हे गला ठीक सेटा अनुयोग नो सेटा संशोधन अनुयोग बोले कौन केमती अनुयोग करूछु अनुयोग बोले ए हां ना हां हो कि नहीं हां संशोधन एटा नहीं। अरे भूल करने पर हेला बे हिंदी होछु अनुयोग कोन तुमको के को तो के कहले तो के कहले करबा के तो के कहले कुर्सी गुटा जय लगाइबा के बोली अनुयोग करूछु कि नहीं हां एटा कोन करूछु एटा विचार नय विचार कि नहीं हां अनुयोग करो दिति से डरबो सब राग रे आनी थोड़े पाप न करो बाइबल कहूची अन्यर विचार करो नहीं बाइबल कहूची अनुयोग करो ताहेले जाय सुधारी हेबो ताहेले जाय संशोधन हेबो ताहेले जाय ठीक बे रास्ता राय ताहेले जाय से भलो हेबो बोली कहि कोटा करबो अनुयोग न करबो आत्मार विपद अनुयोग यदि करबो नहीं बोले अनुयोग करि देबो बोले सेरा विचारित बोली कोटा करबो कु विषय को विचार करबो कु विषय को नहीं सेटा आगे जान अर्थात केउ विचार बोली लेखा गला कु विषय पाई विचार करबा के विचार करबा केमिति विषय पाई विचार करबा अन्यर विचार बोले अच्छा जदि अन्यर विचार करो नाही गोट लोक मरु थिबो ताके भल विषय कोई अनुयोग करी भल विषय पाई विचार ती का केटा करूछु तो के कहले करबा को हम कहूछु कि नहीं
এটা বিচার করবাটা কোন হচ্ছে ভুল কি ভুল কি হ্যাঁ ভুল কি গোটে মদ খাও আর গোটে মদ খাও গাই যদি কইব হরে মদুয়া এ ঘোড়া মাতবা বলি সে কাই বলি কইব হয় রে তুই মিশা খাইতিস হ্যাঁ তুই মিশা তো মাতুছে বিচার কেমতি করবাটা আমি তুমি শিখাউছি বাইবেল কହୁଛି বিচার করো নাই বলি কাই কি বিচার করো কହୁଛି গোড় ঘোড়া মাতার তাকে কইব এর মাতবা ছি 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 বলবো সে কাই বলবা কে তুই তো সেন্দিটা তুই মো কইছো লাজ লাই তোকে কইবা কোন বলি কইব এ কাকে বিচার করুছি মাতওয়াল কে সেই কাকার বিচার করুছি মাতওয়াল হেলে গোটে মদুয়াকে উন্মাতের ওলার কারে হে মদুয়া মদ ছাড় মানে মরবু বলি যদি কইব বিচার করব বলি কিন্তু ভুল কি মন হ্যাঁ এটা পাপ পাপ কাই কি লোক বিচার করব না কোন কোন মান কইলো করবা নাই হাত দেখো এবে বাইবেল রূপে হালেলুয়া হালেলুয়া আরাধনা প্রার্থনা বাট করব আর দিন রাতে মোবাইল লগে মুখ দেখা হেতে রইব এটি করি পাপ নয় পাপ কি নাই এমতি লোক অনুযোগ করবো কিনা বিচার করবো কিনা তুই কাই কে লাগা হেতিস বুরসি বুটা লগে পাপ নাই বিচার করি হব কি নাই যদি বিচার করব নাই অডর 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 বলে ঢাই ঢাই মারব নাই লোকর জীবন ছুটাই ছুটাই খারাপ দেব নসব হেলে কিনতে বিচার করবা पाप के पाप न बोलले दोष के दोष न बोलले चोर के चोर न बोलले फटकार के फटकार न बोले विचार करबाटा विचार न कले से काय बोली कइबो सेंती जदि के प्रचार करूची एंती जदि के पाप बोली के कहू नहीं फटकार के फटकार बोली के कहू नहीं चोर के चोर बोली जदि के कोई पार नहीं आ विचार के विचार करबाटा के जे ठीक बोली कोई पार नहीं भूल बोली कहूची सेरा प्रचार नय एंता लोग प्रचार न करे भोल एंती लोग क्रिश्चियन न हेले भोल अरे एंती लोग लोक के झिकी झिकी करी नने बताइली सा पाप के पाप बोली जदि प्रूफ देखाइबो नहीं तुमे काय का आमे आमे रे स्वर्गवासी बोले की लाभ अछि की लाभ अच्छा भूल के भूल जदि विचार करी देखाइबो नहीं की लाभ अछि हो कि नहीं हालेलुया 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 যদি পাপ কু পাপ বলি কই পারুন ভুল কু ভুল বলি কই পারুন পাপর অন্য নামর কিছি নাই অধর্মর অন্য নামর কিছি চোর অন্য নামর অছি চোর আমি কই পারুন বলে আমি কে আমি হইছি বড় চোর যদি সেটা বলি তুমি কার বিচার করুন মদ খাও বলি কৌন বেবিচারকে বেবিচারি বলি কৌন অধর্ম को অধর্ম বলি কৌন তোমার ঠারু আমার ঠারু বড় চোরার কে নাই हालेलुया 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 বাইবেল গুটি পদ পড়ো জিবা মাতি পুস্তক কে কাঢ়ি দিও মাতি পুস্তক 7 অধ্যায় নামে থ্যাংক ইউ হোলি স্পিরিট हालेलुया মাতি 7 এক পদ দুই পদ तुमे माने जे परे विचारित न हेबो तुम्बे माने जे परे विचारित न हेबो देखो याडे देखो सब देखो याडे कोन को आहे जे तुमे जिंदी विचारित न हेबो ऑर्डर ऑर्डर बोलबा लोग न जीवो किते तुम्हें तुमको के की विचार तुमको के हेले मते तुमको विचार न करू तुमे जिंदी विचारित न हेबो से न्याय लोग न जीवो से झामला रे न पसबो से विषय तुमे जे विषय सिचुएशन रे न पसबो सेति पई अन्यर विचार करो नाही बोली बाइबल को এটা কিনতি বুঝবা ভাই বোন দুই লোক আসো আসো ভল করে বুঝো হ্যাঁ যা ভল করে বুঝো যা বেটা যা বেটা আসো দুই লোক আসো জলদি কাম সেটা হবে দেখো ভল করে বুঝো কো বিষয়ে বিচার করব কো বিষয়ে নাই আমি কইছি এদি জনক দেখছো দেখো বুঝাই দেউছি তুমি মানে আই ধরে পড়ো हां तुमे माने जे परे विचारित न हेबो तुम्हे माने जे परे विचारित न हेबो एति पा विचार करो नाही एति बात विचार करो एबे गोटी विषय
এই জনে লোক এই জানিছি আর গুণ এই জানিছ তাঙ্কর গুণ না আমি জানিব ধরিন না আমি জানিব এই দুই লোকর গুণ জানা জুনি দুই লোক স্বভাব জানা জুনি দুই লোক সবু কিছু আমাকে জানা আঙ্কর তাকে জানা তাঙ্কর আঙ্কু জানা এই যদি কইব রে মধুয়া এ হাসবে কি কাজ করবে यहाँ তুই মিশে মজা খাই কো হাসবে না কোন করবে রে হাসবে না কোন করবে হাসবে না হাসবে নাই হাসবে না হাসবে কি কাইটা রে কইবে কি নাই তুই মুই মধ্যে হারে কইবে কি নাই হেলে মতে গুটি বিষয় কো এবে সঠিকলি ভাবে এ আঙ্কর বিচার করবে না এই আঙ্কর বিচার করবে এবে কোন কইলে কোন বলে কাউছি তুম্ভে মানে যে পরি বিচারিত ন হেব তেনে করে অন্যর বিচার করো নাই এই মন খাউছি এই দুধ খাউছি এই পাপ করুছি হেলে আকু যদি কইব বলে এই সব জানিছি এই আর বিচার করব কি নাই করবে হেলে কইছি না দেউছি বিচার করুছি লোক হেলে বিচারিত কে হেবে নিজে সে বিচারিত হেব কি নাই এনু করি কোয়া বলা তুমি যে পরি বিচার ন করো বিচারিত ন হইব অন্যর বিচার করো নাই বুঝি পারলো মা মানে বুঝলো কি নাই নিজে লিপস্টিক লাগাইবো আখি টালা লাগাইবো শাড়ি এটি পিনবো ডিস্কো ফ্যাশন হেব আরে গট লোক তুমি করব গট লোক বিচার নিজে করুছিবার অন্য লোক তুমি কই দেব বিচার তুমি করবো তার গুণ তুমি কইব বলে তুমি ছাড়বো কি হেলে তুই কায়টা করতিস আমি মেকআপ লাগাই দিতি আগলা তুলি পিছি বিচারিত হেলু কি নাই হব না এনু সেটি পাই লেখা বলা তুমি যে পরে বিচারিত নহব অন্যর বিচার করো নাই এবার অর্থাৎ এবে আউ কথা বুঝাউছি এটা তো হেই গলা এবে আউ থরে বুঝাউছি কোন অন্যর বিচার করবাটা নিজে বিচারিত অর্থাৎ নিজে কাটা ন শুননি করি অন্যর বিচার করুছ বলে তুমি করো অর্থাৎ লেখা বলা করো কারণ যে বিচার করো দেখো এই কইলা মদুয়া বলি যেউ বিচার ধরি করে যে ভুল দোষ যে বিষয় ধরি করে একটা বিচার করলা না সেই বিচার ধরি করি এই নিজে বিচারিত হলে হেলে কিমতি হেলা পতর এনে ফিঙ্গু সে পতর রাখা যাই করি বকরে বাজি গলি সেই বিচার তুমি মানে বিচারিত হইব সেই বিচার রাখা যে বিচার করিছো এর মদুয়া বলি কইলা সেই বিচার রাখা এ নিজে হেলা কেনে যে বিচার করব সেই বিচারে তুমি বিচারিত तेरा तो मैं फैशन लाइन मारवा लो तो तुम्हें विचार करबो से काय बोलबो हां से कोन কইবো তুই মত অধিক টুংটুং হ্যাঁ কাটাই আছিস বলি প্রেজ লো হালেলুয়া ধরি নিও অনেক কাহলে রিসাই করি তুমি মান কে যাউথিবো কলি কে যাউথিবো ঝগড়া পাই যাউথিবো আর কা কহিলে কইবো इनती हेबार नहीं काय की रिसा होचो मान बोली होचो काय की मान बोली होई से तुमके काय बोली जी मां मान को ती डाइनी गो चिल डाइनी ओके हालेलुया ती बात गुमा गो हो कि नहीं विचारित हेला कि नहीं तारो तो क्लियर कोन विचार करबाटा मना करा जाए प्रथमरे निजी विषय को सुधारो तापरे सुधारी के अन्य विचार करो जे कोई तुम भीतर से दोष न देखि पाबो जे कोई तुम भीतर से भूल देखि कि तुमको पॉइंट आउट करी के उल्टा कोई न पाबो तुमे निजे जिंती काता न सुनि पाबो सिंती विचार करो करबा के नहीं बे करबा के नहीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तातले पढ़ो पुरी जो मापरे माप करो हां सही मापरे तुम मान को मपाई देखो जेउ मापरे माप करो सही मापरे तुम मान को मपाई दिया जुगो कोन केजी आडा लोग चाउल मापी दे कर खरा आडा लोग मापी आनी छी अंडा बेले मां माने
केजी आड़ा टिना के मापी दे खरा आड़ा मापी आनिछो जदि केजी हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड केजी टी देबो देला बे केजी टी देते बा मांगबा के बोले से हाफ केजी जदि तुमको मापी कर देबो आनबो नहीं या गोट केजी दे रोली बोल नहीं मोर जोड़ा फुटा जाबो मान हेबो कि नहीं हेबो कि नहीं एनु ले का बोला तुम्हें केजी टी मापी देइछो बोले से केजी टी आका ओ तुम्हें लोक को जो प्रेम देउछो बोले प्रेम लोक को ठार प्रेम पाइबो लोक को जो स्नेह देउछो लोक को ठार स्नेह पाइबो लोक को जदि आदर करूछो आदर अन्य लोक ठार आदर लोक को तुच्छ करबो लोक ठार तुच्छ आका पाइबो लोक को घृणा करबो लोक ठार घृणा आका एटा से माप बाटा देबा जु मापरे माप करे सही मपारे मपा जीवो दिया जीवो हालेलुया हालेलुया मपाई दिया जीवो कि नहीं मपा दिया जीवो मु जदि कार घरे पाखना फिंगी बोले मोर घर कान छुची बोले पाखना फिंगो कान कुटा दे एटा मापी देबा मुई काका आकार होउची बोले से आकार किंद्री किंद्री मोर पचबाटे आशा का कार खेती एटा माप बाटा मापी देबा देबा मु जदि कार अन्याय करूछु बोले से अन्याय मोर लाइफ रे आका हे बाटा एनु का विचार करो नहीं कार विचार करो केती करबो नहीं केती करबो नहीं गोटे लोग केती करबा नहीं देखो विचार केती करबो नहीं बोले आक्रिया जदि तुमका आकार होछु बोले तुमे निजे ताके आकार हो नहीं एटा करो नहीं लोक जदि तुम तुच्छ करूचे बोले ता बदल रे तुम तुच्छ करो नहीं लोक जदि तुम गाली करूचे ता बदल तुम गाली करो नहीं लोक जदि तुम अन्याय करूचे ता बदल तुम अन्याय करो नहीं हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हो कि नहीं एबे पढ़ो चल को पढ़ो जो मापरे मपा दिया जीव सही मापरे तुमन को मपाई दिया जीव मामा ने जान लो तो अन्य को जदि बिला जा सरा जा बोली थी बोले घोर फुटुटा है बिलिया का जीव हां टच दिले फुटुची ना एटा सारा बाटा छाड़ो एटा मुख्य विषय तुम्हें लोग बिला जा सरा जा बोली तो यार घोरे बिली सोरी कुटकुटा सर्वनाश तो करे बोले निजो घोरे सर्वनाश पिले जाई बस बोली मुंडे हाथ दे पिलाई बुझुचंती ना बिला जा सरा जा बोली देउचंती एने घोरे हिडते बिली कुटकुटा हेउती सर्वनाश होला परे मुंडरे हाथ दे बुझी पारि छ भाई माने तके मक्के बोलबाटा मिसा है बात नहीं हालेलुया हालेलुया एटा मपाई बाटा जिल्ती मप्पा सिल्ती तलो विषय रे बहुत मेन पॉइंट आइला काहे कि आमे लोकर विचार आगरे करबार नाही काहे कि लोकर विचार आगरे जदि करि देबु परे जदि आमे विचार हेबा समय भारी आला बले आमे गाले चापड़ मारला पारा हेबु तेडु को तलम सरे लेखा गला लोकर विचार करबा पूर्वरु लोकर विचार को लोक कहबा पूर्वरु आ लोकर विचार जदि करूछो बोले सटीक भाबरे लागि तुम विचार करो सटीक